Lamun mangkin arak meong tetakok ulun pindah wae nah. Pantok sak pantok. Lailallah paling oper. Si gembe saking takut lang ulun pindah. Ya sebab rumah tangga bijajari niki ampuraya pecat hancur. Si saking gembe kuat lalu beketua le menantu. Jadi nenten baik sakuat lalu beketua. Nah lamun menantu di pikiran biji lebah. Oh gama anak solah ketunah gama sak kemilik si anak memangkin bulun sak terbonding lalu pada umbara lalu ngebing batur lain sandiin mahram yang nyeriuk itu je kanggu negur kanggu dengan jahat. Lamun menantun dia kena datahan sampai jam 10 masih hindai nenemin anak semama di narak. Ya ampun, lamun batur tua salah niki arak berugak sin gembe saya salumbar datang ye impan melingih dulu sandi mandul epin في الليالي كمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل يطول وانا مش وياك. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آية بينة مقام إبراهيم ومن دخل كان آمنا لله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man hajja falam yarfud walam yafsuk raja'a ka yawma waladathu ummuh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yati sadaqallahul azim. Hadirin sami jamaah dawuh muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan di pelunggung sami berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Nenten bayi sak berprasangka hujan niki turun le pohon bumi adalah sebagai balak. Lagu hujan niki turun le pohon bumi sebab rahmat Allah diseda Allah nekan keturunan. Dari lamun nekan turun hujan kesunahan berdua mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Salawat dan salam kita haturkan kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan suri tauladan beliau, dengan pengajaran beliau, tiang pelungguh sami dapat mengambil ibrah pelajaran niki yang jari sangut irup lek baun dunia sampai di akhirat kelak. Oleh karena niki pantas tiang pelungguh sami yang mengucapkan selawat, yang bausan selawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah sami jamaah satiang muliakan. Baru tiang bojeneng telat ada. Sengah le ngabok dusun ngabok di sepelambi. Wikan niki bibu jauh niki liwat si gunungan Penggeh. Yu atau tiang niki. Yu hujan tada. Pas tiang selesai berjamaah di masjid, datang balik langsung terik hujan niki. Alhamdulillah. Keketuana ni si ibu. Keketuana si ibu. Aneh payung ya lalu lumbar ngaji ya bahasa. Insyaallah lamunnya engkah turun hujan dia kelampak. Alhamdulillah. Dengan niat tekad menyambung setiap tali silaturahim di pak tiang pelungguh sami, alhamdulillah tiang dari santri sajauh niki sampun di hadapan pelungguh sami. Niki berkat daripada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ma'ruf Amin. Beliau niki selaku Kasih Bimas di
Kementerian Agama Lombok Tengah. Beliau niki guru tiang pelunggung sami. Kita doakan semoga beliau niki sehat walafiat beserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sami jamaah satiang muliakan. Makin sampun pelunggung wika. Banyak jamaah satu panggilan di sini Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Baitullah, menghadap ke rumah Allah. Lembe niki le Makkah Al-Mukarramah, yakni untuk menunaikan ibadah haji. Mungkin yang buka niki tentang ibadah haji. Nggih. Ada suku hadis riwayatan oleh Imam Abu Hurairah. Nabi bahasin hadis niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala," bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya telah bersabda. Abu Hurairah niki jemaah sekalian, nggih, Abu Hurairah niki kelahiran irup lek baun dunia, ngatak lek baun dunia niki pada tahun 19 sebelum Hijriah. Setelah ke-7 Hijriah, ia ampun nama Abu Hurairah. Abu Hurairah niku berpasangan aran Abdul Syam sandiman yang agama Islam. Setelah Abu Hurairah niki masuk Islam, terjaluk aran si Abdul Rahman. Dari pasangan Abdul Syam niki sasampun dama ojok Islam berubah menjadi Abdul Rahman. Niki Abu Hurairah. Abu Hurairah niki berduin inak, berduin ibu. Nikmat dalam Islam. Akhir saking bahagia Abu Hurairah niki langsung ngatak ojok Rasulullah. Ya Rasulullah, tunas doa pelunggung kaji. Mudah-mudahan inak tiang sak supuk niki. Harap inak dua niki kira-kira. Inak teret niki. Yang pelunggung kami bikan. Nah, berpasangan negara bertakal ya Rasulullah, ya Rasulullah tunas doa mudah-mudahan inak tiang niki dapat memeluk agama Islam. Akhir tujuan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, lalu alhamdulillah inak ni si Abu Hurairah niki masuk Islam. Abu Hurairah niki jamaah yang muliakan adalah sahabat Nabi yang sangat dekat dengan kanjeng Nabi, sangat isin rapat ojok kanjeng Nabi. Abu Hurairah niki sempat rapat ojok Rasulullah. Pernah suatu ketika Abu Hurairah sampun masuk Islam, melinggih di dekat jalan, tukul di dekat jalan, nganti batur liwat, nganti seriuk batur liwat. Akhir lama-lama datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, tunas dekaji, mudah-mudahan sepulung berkenan ajah tiang tentang suku ayat doang. Tujuan Abu Hurairah niki berdakan le Abu Bakar adalah supaya beliau diajarkan satu ayat Al-Quran kanca adin sama milu begawean. Sehingga Abu Hurairah niki terkenal lagi adalah orang yang miskin lah, jelang. Akhir dibacakan oleh Abu Hurairah satu ayat Al-Quran. Setelah selesai membaca, lalu Abu Hurairah niki lumbar langsung nyedi. Kecewa, saking kecewa niki Abu Hurairah. Lama kelamaan beliau niki lagi menunggu. Suatu ketika datang lagi Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Wah, saat datang Sayyidina Umar ibn al-Khattab niki berkatakan malik ojo Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, ajah tiang, ajah suku ayat. Dengan tujuan Abu Hurairah niki mau mentajah hayat, mau milu begawean. Akhir tajah isi Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sampun tetajah nyedi malik Sayyidina Umar niki. Saking galau merana Abu Hurairah. Ndek narak bayi mengerti perasaan beliau. Lama kelamaan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ke hadapan Abu Hurairah. Lik jawab Abu Hurairah wah tak berprasangka baik. Saya yakin, tiang yakin bahasan Abu Hurairah pasti yang tempuh si Rasulullah.
Setelah ditumpuk, setelah dipanggil oleh Rasulullah, ya Abu Hurairah, sila. Ya kenjak moja gedeng di bahasa Rasulullah. Alhamdulillah, sampun tiba le gedeng Rasulullah, tiba-tiba ada semangkok susu niki. Ia tebing medaran. Akhir masa tebing medaran, Abu Hurairah tusuruh minta batul. Sak pada kancen sak miskin. Niki zaman sahabat aran ahli sufah namanya. Ahli sufah niki sahabat Nabi sairu le emperan masjid, le emperan musola. Ia jadi balik, ia jadi gedeng. Tertempuh si Abu Hurairah ke tebing medaran, ke tebing enam susu si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab niki Abu Hurairah ya ampun bergaul dekat kanca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami jamaah yang muliakan, sandik mantama le hadis niki yang gemen bercerita. Marak kadah Abu Hurairah niki. Lanjut Abu Hurairah niki sampun bergaul kanca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun bergaul. Bergeng lah bahasa kasar. Abu Hurairah niki mbe tak lumbar buka pengajian Rasulullah pasti narak beliau tu. Marakanden lebau naning niki pasti lumbar Abu Hurairah. Mbe tak melinggih ngadak Rasulullah pasti narak Abu Hurairah. Ya sebab Abu Hurairah niki mendapatkan sebuah ingatan, hafalan yang saking kuat. Awal mula Abu Hurairah niki lemah hafalannya. Tapi ketika didoakan oleh Rasulullah, ia pun berubah otak Abu Hurairah niki menjadi orang yang sangat kuat sin berapal. Wansa kuat berapal, alhamdulillah Abu Hurairah niki termasuk salah satu periwayat hadis terbanyak pada zaman Rasulullah. Pira bau karang hadis, pira bau isin ingat hadis sebanyak 5.374 buah hadis. Ia bin ngafal isi Sayyidina Abu Hurairah. Mungkin tiang pelungkung sami atau tiang doa, lamun dendik jauh kitab lupa hadis. Beliau niki bau lalu nyimak lalu ngaji doa ambil tahun melinggih Rasulullah ia lain lumba bau ni sen ngafal isi Abu Hurairah niki kembe berkah daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah oleh karena niki baru dia sampun buka isi hadis baginda Rasulullah sallallahu. Nabi bahasa Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Saya sak kayun, saya sak gemen lumbar sukul ngaji. Lek gede ngaji lumbar ngaji lek musola niki. Lumbar ngaji be tok majelis taklim. Lumbar doa ngaji. Fahuwa fi sabilillah. Maka pelunggung sami berada di jalan Allah hatta yarji sampai pelunggung sami niki lumbar lek gede. Lamun tiang pelunggung sami sampun berada di jalan Allah, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala yang nganugrahan, yang ngebe pahala di pak pelunggung sami. Jadi makin baru pelunggung sami jalan lumbar le geden sampai le niki tedueung si malaikat. Keanugrahan pahala tiada tara niki. Si saking mulia dan pegawaian ngaji. Jadi jemaah yang muliakan, lanjut cerita Abu Hurairah niki. Abu Hurairah niki kembek naran bepasengan naran Abu Hurairah. Padahal nama beliau niki adalah Abdurrahman setelah masuk Islam. Ternyata lah Abu Hurairah niki wah sakama Islam, ia demen, ia kayun nabaran gemen melihara kambing, bembek ia bin lalu ngaret. Di samping ngarat niki, beliau niki sangat demen searan ngumbak anak meong. Anak meong ngabin ngumbak. Demen kejelu marak niki, abin i kanjen nabiara, i kanjen bejorak. Ketika sudah malam, abin ngulu anak meong niki lekon lulu. Si gembek si saking demen lalu bejorak kanjen anak meong. Lamun mangkin anak meong tetakok pi ulun pindah waina. Pantok, sak tepantok. Allah, paling oper. Si gembek saking takut lang ulun pindah.
Nah jarin like zaman Abu Hurairah ni saking senang searan berjorak kan meo, anak meo, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau nyimak ketika meong niki ngeo. Ya Abu Hurairah, labbaik ya Rasulullah. Angkat napi je berdunia Abu Hurairah. Napi je jauh. Oh Rasulullah, tiang niki si kembing jaga si teman lalu ndengah anak meo. Oh lamun marak niki je Abu Hurairah wah yaran pasengan. Wah sak tebing arah ni si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak niki Abu Hurairah dipanggil dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah niki arti si pemilik anak kucing. Saking mulia sampai di tebing arah ni si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aniki. Lanjut. Qala, dia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Nabi khutbah Rasulullah, ya ayyuhan nas, manusia, panjang di sisi Allah Taala. Innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Sungguh Allah niki mewajibkan tiap-tiang pelungguh sami untuk menaik apa? Nabi istilah naik haji. Menunaikan haji. Namun bahasa letipi naik haji. Tukang bubur naik haji. Macam istilah tukang jahit, tukang sepatu naik haji. Fahujju, maka naiklah haji. Lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Aqul amin ya Rasulullah, apakah niki setiap tahun yang nggawe ya naikkan saran haji niki ya Rasulullah?" Fasakata hatta qalaha talatan. Terdiam Rasulullah, ndik milih berjawab Rasulullah, ndik kayun berjawab. Teduk Rasulullah. Sehingga anda kedua ni si sahabat, apakah setiap tahun dia lumba rojok Mekah? Rasulullah teduk sampai 3 kali betaken sahabat niki. Ya ampun menjawab sidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Lau qultu na'am. Sekali andai kat tiang bahasa Rasulullah ngucapan setiap tahun miak lumba rojok Mekah, lau jabat, maka akan wajib. Maka akan wajib miak lumba rojok Mekah setiap tahun. Walam mastata'tum. Ya ampun tiang niki ndik milih berjawab. Lamu perintah haji niki takut mau jadi wajib. Ya ampun teduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian dia bertanya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zaruni, adik kuah." Dendik ketuan Malik, ya bahasa Rasulullah. "Ma taraktukum." Nabi juga sarua Nabi ngadik, ya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ki sami jamaah yang muliakan, ande tak kanggo berande-ande niki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nganjuran atau menjawab pegenuan sahabat niki wajib setiap tahun miak lumba rojok haji. Mau berembi cerita corona sawi niki. Ndek dia berdosa selapuk le bon bumi niki. Sangat sik berdosa. Sengat kembek Rasulullah menikah wajib. Lagu di dalam hadis niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking mulia, saking kasyafnya beliau, saking bisa melihat bagaimana masa depan umatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab wajib. Lagu saking mulia de anjuran bagi yang belum kami sak mampu naik haji. Lanjut. Fa inna ma halaka man kana qablakum bikasratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Maka sungguh ya gawe temurka isi-sida Allah umat-umat terdahulu sengan kemben bikasrati su'alihim luwek lalu pengenuan wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim
dait girang lalu pada nyalahan nabi-nabi terdahulu, ya gawen temurkaan isi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lain arak-aran umat Israel. Wikan Israel ibu. Makin arak sanjajah Palestina. Israel niki kuat gati berketua lek Nabi Musa alaihissalam. Dek man terik Nabi Aran menin berjawab Nabi Musa alaihissalam berketua. Saking kuat berketua aran umat Israel niki. Lambat cerita saking kuat lalu berketua keazaban di sisi Allah. Ya ampun tiang pelungkul sami nenten baik searan kuat lalu berketua. Apalagi dia berketua ipin balik. Dia embau lampak lumbar ngaji semama, dia berketua. Biak lumbar. Dia embau arak ruan jerik semama, ipin balik berketua. Bembel lain sampai tamu, mohon maaf di dalam WC berketua. Ya Allah, kalian tu nak kangen. Padahal jelas-jelas ipin balik niki kado nabaran kopiah. Nyampe sorban. Lumbar ojok masjid arak payen berketua. Innalillah. Nah niki. Jadi umat-umat terdahulu niki banyak hancur disebab Nabi kuat lalu berketua. Begitu pula demikian bapak-bapak sehadir makin niki. Nggih, lagu jelas kanggo terketua nak munisi berbalik sama. Soal Nabi kembang hati. Buah hati kembang mata. Dari wajar terketua ni si ipin balik sama. Tapi sewajar entar berketua ni lah. Nggih. Adin ndek gembin, adin sandik, Nabi Aran jahit aran hubungan rumah tangga. Apalagi berduit menantu. Ina tiang sak berduit menantu. Lamun sak Nabi Aran hobi ketuan menantu. Seketik menin dan menantu dia baik paling ina roes. Menin dadah menantu dia baik paling ina kenyang berketua. Ya sebab rumah tangga dijejari niki ampuraya pecat hancur. Si saking kebik kuat lalu berketua le menantu. Jadi nenten baik sekuat lalu berketua. Nah lamun menantu dek girang berjilbab, oh gama anak solah ketunah gama sak kemilik si anak mau makin bulung sak terbonding lalu pada umbara lalu ngembing batur lain sandiin mahram yang nyerio. Itu je kanggo negur kanggo dengan jahat. Lamun menantu dek kena dadahan sampai jam 10 masih bayi nenemin anak semama di narak. Ya ampun, lamun batur tua salah niki arak berugak sini gembe. Saya salumbar datang, ye impan melingih dulu sandiman dulu ipin balik. Berdua sandar balik, lamun di narak orang ipin balik, ada tendik baik, ya pada taek, ojok balik menantu. Perlu niki ngajah lamun menantu. Perlu peradah lagu lama sak kuat lalu berketua sak meni napi gawe manak solah. Arak ruan buka HP, arak ruan berusaha dijejarin menantu. Beh munin kanak. Entah sandi dapat tanjak bubur, entah sandi dapat tanjak polak. Beh bilang gubuk, bilang buk dan lalu bercerita. Berbeda dah menantu niki. Ya andi sehat. Disaking gembik. Saking tiang pelunggung sami sejari dengan tawa kira lalu remesan ojok menantu. Jadi sewajarnya. Niki bahasan hadis ni bahasan tiang niki. Sami jamaah saat yang muliakan. Nggih. Yang lanjut sedikit niki. Fa iza amartukum, dan apabila aku memerintahkan kepada kalian bi syai'in dengan suatu perkara, faktu maka kerjakanlah minhu darinya mastata'tum sekuat mungkin. Dari Nabi ruang sak tepengadik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adit gemen bait yang pelunggum sami sekuat mungkin searan mengerjakan. Nabi juak saruan perintah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza nahaitukum an syai'in, dan apabila
Saya melarang, tiang melarang bahasa Nabi an syai'in dari suatu perkara fada'uhu maka tinggalkanlah. Ya bahasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi juga saruan perintah sidi-sidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiang pelunggung sami sekuat mungkin dia pada gawe ia pada lakuan. Dengan kembik lamun ada perintah si Kanjeng Nabi, ia haram pegawaian bermanfaat dunia dan akhirat. Lamun ada perkara satu perintah si Nabi, maka niki adalah perbuatan seburuk-buruk dunia dan akhirat. Dengan kembik lamun Rasulullah niki ndik narak penyampaian beliau sak keliru, ndik narak penyampaian beliau sak salah. Saking kembik, saking beliau niki terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, ia jari jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sami jamaah yang muliakan, tiang atau pelungguh sami sandik man lumba pojok tanah suci Mekah. Napi yak jari amalan, napi yak jari pegawaian, padahal melek gati. Kayun lumbar orang Mekah ibu-ibu sangat tak meleh, sangat tak kayun searah lumbar ojok Mekah. Lagu nentan baik yang pelunggung sami berniat di dalam angan lemak kuasa oleh ojok Mekah adik buat baik sejari inak tua, papuk tua, nentan baik saya berharap niki. Sehingga tiang pelunggung sami sak lumbar ojok Mekah niki memang betul-betul pelunggung sami untuk mengharap mendekatkan diri kepada Allah. Niki tujuan. Nenten baisa berharap atau berniat bercita-cita lemak lamun lumbar oleh ojok Mekah sorban niki sampai nyapul leah buka ke sorban. Adik sak tempuh jadi papu tua. Niki salah wah niat niki. Borong yang tercatat si malaikat. Papu tuan, sakni inak sakni dikan wah kena niat ojok Mekah burung mau pahala. Jadi perlu sadaran tulusan niat niki. Sami jamaah yang muliakan, arah amalan. Amalan saya juga sak ngamalan insyaallah amalan niki setara pada amalan kanje batur atau jamaah atau keluarga sak lumbar ojok tanah suci Mekah. Mbe amalan niki sak pertama amalan niki ada setara pahala kanca ibadah haji. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam hadis Rasulullah SAW. Pertama amalan niki adalah gemen-gemen istiqomah kayun pada deman membaca tasbih, tahmid, takbir. Ye doang ambil baca. Ndek man duduk tiang niki. Setelah selesai sholat biaran tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Gimana jok tasbih lindung gede ben pendeng entong tasbih niki. Wah hadirin sak teparan alim pah le masjid terus meni dalam tasbih ben ngangkat ampun. Wah niki din kena doang niki. Ndin kena doa. Berbeda dah sabar tasbih biasa niki. Lamun ndik narak tasbih berbeda dah ampuraya. Sunnah Nabi niki pakai tangan kanan ampura. Pakai tangan kanan. Mbe oleh mulai titung bahasa Nabi titung oleh niki ampura. Sekek bahasa ngabok niki sekek. Sekek 2, 3, 4, 5, 6, 7 baluk sampai niki ampura. Sampai niki jumlah niki 33 kali. Kayun ibu. Jadi nen perlu yang penunggung sami ya ieu hampa kali ka berzikir baca tasbih pirang sak berdui tasbih yo le kadu zikir. Tasbih niki sebenarnya saran Nabi penjauh niki musabbih haran bahasa Arab musabbih haran. Lagu saleh masyarakat lebih terkenal tasbih. Nah niki itan tanjuran sidi Rasul.
Ningkan dek mana rak tasbih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sunnah baca tasbih ilin putun kerigi paling bawah niki sampai di akhiran siniki. Jumlah niki 33 kali. Berapa jamaah? Sampun niki? Nggih. Amalan setiap selesai sholat tasbih 33 kali. Terus tahmid niki bacaan alhamdulillah 33 kali. Terus terakhir takbir Allahu Akbar 33 kali setiap selesai sholat. Ustaz kira-kira atau anak apa je bahasa pelunggung bau enggak zikir sambil enggak pelai sambil berlari dan zikir lamun sak perari lalu berlari lalu bikin dia zikir arah kemben sakit bosan milih tojok WC niki. Sak anjuran zikir niki adin tiang pelunggung sami fokus betul-betul fokus zikir. Apalagi yang baca sholawat. Al-Maghfurullah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa pernah berkata, Habib Munzir niki pernah bermimpi keturunan Rasulullah. Di Indonesia tahu niki lagu sampun ninggal. Beliau niki sampun bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi niki Al-Habib Munzir niki bertake nujuk Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunas amalan." Tetapi si Rasulullah, maka girang-girang atau gemen-gemen searan baca solawat. Oh, lamun Rasulullah lamun nani baca solawat sambilan pedagang, baca solawat sambilan ngilik cobek, baca solawat sambilan dengawis. Pira maut niki ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah 10 tebing di sida Allah. Nah, lamun yang belum sami baca solawat sambil fokus sengaja yang belum sami selesai solat baca solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka niki pahala tak terhingga. Saking belik aran pahala solawat. Ara Habib suku keturunan Rasulullah hendak. Lamun baca solawat lek jelu Jumat, baca solawat lek jelu Jumat, niki langsung diterima isi di sini Rasul. Dan cara yang belangan-langan. Rasulullah sendiri yang akan menerima pahala, yang akan nyimak pahala daripada bacaan solawat. Alhamdulillah sering beli udah niki mangkit sampai maghrib yang ngaji. Berembe bebo kayun. Alamun dia ketika kayun dia. Insyaallah kada sendak niki sampai asar. Nggih. Lamun dia jembe langamnya oleh barek balen bapak dan guru tukang nabi arah nomor. Nah, niki pahala daripada umat baginda Rasulullah sak gemen sakayun saran baca solawat. Nah, hadir ndek ngando sandek man lanjut amal pahala setara dengan ibadah haji, silak yang belum sami dulu teberiuk-riuk baca solawat. Mudah-mudahan hujan sak turun makin niki membawa rahmat di pak yang belum sami. Dan saat masih sakit mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit yang belum sami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa
niatan tiba tiang pelungguh sami sak nyekeun sakit, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakit yang pelungguh sami. Ingat ibu-ibu jamaah sekalian, solawat niki di nara penghalang yang terima nabaran, di nara penghalang langsung tembus jok di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat solawat lamun terbaca sambil ada yang 1 tahun si batur. Gimana lalu perungguk salam. Pengeras suara niki gimana perungguk. Terus baca solawat. Mik 10 jadi mik ni. Allahumma sholli. Saking kembing saking seadin satu ikan si batur kanca. Ada satu ikan tan sak berdua suara sak solah merdu. Berembeh hukum niki ganggu. Ara sekek amalan sa memang lamun niatan riak kanggu. Nabi niki membaca solawat tiba kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu yang muliakan, bapak-bapak, jamaah sekalian, solawat niki solat tipil qulub untuk mengangkat penyakit yang pelungguh sami. Sekali lagi mudah-mudahan Nabi juara penyakit keluarga orang-orang yang kita sayangi, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Okay. Para jamaah yang muliakan, nah jadi yang lanjut, yang ulangi pahala amal pegawaian sak setara kanca pahala batur salumba rojok Mekah. Sak pertama niki adalah gemen kayun istiqomah membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap selesai solat. Solat Nabi niki solat fardu boleh, solat sunnah boleh, yang penting istiqomah selesai solat. Nah niki lamun tiang pelungguh sami istiqomah membaca, maka alhamdulillah bahasa Nabi tiang pelungguh sami setara mod pahala kanca jamaah sak lumba rojok Mekah. Oh lamun marak niki ustaz apa kena jak lalu rojok Mekah. Mun je burung kan nyetor kenarik meh. Oh dah bareh dulu. Niki tu khususan tiba jamaah sak ndik man mampu lumba rojok Mekah. Secara bahasa anu niki ndik man arak kepe. Di jelang. Niki teparan penguduk-uduk boleh di sini Rasul. Bermeta dah kayun gemen istiqomah sak baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebanyak 33 kali setiap selesai solat. Ustaz bermeta dah yang niki saking istiqomah membaca subhanallah, Allahu akbar sampai pegak talin tasbih kisik membaca. Harap kira-kira ni kita pegak talin tasbih. Nah lembung ya pegak, nyocok niki. Mau kembali tiang niki sak rajin kalau membaca tasbih, tahmid, takbir niki angan niki di ini tepang angan niki milin sili doa liwat manuk si kampas liwat batur lek langan batur ya betenggana kembek niki. Oh mungkin tiang pelungguh sami niki ndik pacu ndik serius dan dibaca berembe tu nak senang hati angan niki entar cara baca takbir ndik nini iya berembe dah Allah subhanallah alhamdulillah nini ibadat tenang niki nenten marak niki dan dibaca berembe dan dibaca sa solat adit mau napiaran perhatian subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar niki yakin lamun tiang pelungguh sami yakin insyaallah tenang hati anget niki
Nggih, jamaah yang muliakan, niki pasir Rasulullah. Jadi akan setara amal niki kanca batur sak lumbar ojok Mekah, lamun gemel, lamun kayun, lamun istiqomah searan baca tasbih, tahmid, takbir setiap selesai sembahyang. Alhamdulillah. Sak kedua niki, ya niki beriktikad, berniat sekuat mungkin, ulin makin berniat kuat-kuat adil sak mau bayi lumbar ojok Mekah. Nah niki kalau lamun niat doang kuat, insya-Allah pahala dia tercatat di sisi Allah. Ndik man tiap lumbar lampak niki, lagu sekedar niat doang kuat milik lumbar ojok Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala ya tebing pahala. Saking kembik itikad niat kuat ojok Mekah. Nauzubillah min zalik, arak tadah dia terbuat sisi Allah. Atau sakit napi jaran, mundik mau lumbar sampai lepoh. Ampun. Sampai telang niki. Saking toa. Atau sampai ninggalan dunia, ndik mau lumbar ojok Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala ojok yang belum sami setara ganjil pahala batur sak lumbar mau nggolam Ka'bah. Niki. Jadi niat yang belum sami sak makin niki pasang kuat-kuat, arah uun batur serakalan pasang kuat-kuat, yang masih pasang kuat-kuat ada sak kembit, ada sak mau setara pahala kaca ibadah haji. Sak terakhir sak niki jak pengajah-ajah untuk bijajari bayi balok niki, yakni lamut bakti ojok dengan tawaf ojok pangeran. Bekti doang, arak sahabat berkedua, ya Rasulullah, tiang jelang ya Rasulullah, perembiak entam, melet gati aran nyalin ketopong, niki ampura ada sak warna putih, melet gati nyalin jelbab siki adin sak marak, sorban niki marak berembih kebeliin, akhir-akhiran marak niki, berembih entam ya Rasulullah, tiang jelang niki. Maka Rasulullah berkedua berdaken, berdoa dengan tawaf. Ya bahasa Rasulullah, oh berdoa ke Rasulullah, oh lamun berdoa bagus-bagus entang runguk dengan toa, bagus-bagus entang runguk dengan pangeran. Maka Rasulullah, bahasa Rasulullah akan memberikan pahala berhaji, pahala berumroh, pahala berjihad, telu sekaligus dan mau pahala. Nah niki inti ini pengajak untuk bijarin tiang pelunggun sami. Nah, jadi saking belik searan pahala gawe ibadah haji. Mau makin terakhir embai niki. Banyak tiang mun dinarak langan kulit niki no jauh. Nggih. Mau terakhir makin ya, nabiaran tiang pelunggun sami gemen-gemen lumbar taek sembahyang. Lado lamun sibuk ngerampek le mangkit lamun ini kini iman run ngerampek. Lamun le bali wah stoek beh bangkat pada ngerampek. Le ngabok niki. Nah, jadi tiang pelungkum sami gemen-gemen searan menaiki naperan taek ojok mushola, ojok masjid sembahyang berjamaah. Dengan kembali di dalam sembahyang niki semua rukun Islam salima niki arak di dalam sembahyang. Sembahyang niki merangkul semua rukun Islam di dalam sembahyang. Rukun Islam saat terakhir naik haji ke Mekah, arak niki sebenarnya dalam sembahyang. Saat pertama syahadat, baca syahadat. Lamun nikman baca syahadat ndik mungkin ya tamu Islam. Syahadat niki sampun arak di dalam sembahyang. Buktiin pas kenyeket gadi at-tahiyat niki. Ngucap yang belum sami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat arak le dalam sembahyang. Sak kedua napi lain rukun Islam niki. Tunah coba sekali. Anggih alhamdulillah sembahyang 5 waktu sejeluk semalam. Nah niki sampun nyengket sembahyang. Sak kedelun puasa. Lamun sembahyang silap jamaah. Lamun sembahyang niki bau tendik demen doa Allahu Akbar menjauh anak piaran mama ada. Solat mama ada sembahyang, batal atau tidak sembahyang? Jelas batal.
Arak niki tahu sambil mama anda sembahyang. Namun arak jadi keliling sebaik mbare. Jadi dalam sembahyang niki haram ya tamu searang makanan niki. Artinya kalau dia masuk lamun tamu makanan niki dalam puasa berarti batal sembahyang. Ijarin demen wah Allahu Akbar sampai assalamualaikum. Ndek gati nabiara jaga-jaga entar ada sandi batal sembahyang. Marat dadah satamu makanan dalam puasa. Niki dalam sembahyang haram. Selanjut sak keempat berzakat. Li zakat niki tiang pelunggung sami ketika sembahyang ikhlas entan tiak ngerjaan sembahyang. Ikhlas entan tiak gawe sembahyang. Meluangkan waktu untuk mengerjakan sholat. Waktu niki sedekah rojok sembahyang. Nah niki jekat masih niki. Sak terakhir haji bagi orang sak mampu. Ketika tiang pelunggung sami sholat ndek narak saran nabi ara sak sembahyang niki adik sak tahun si batur. Justru tiang pelunggung sami sembahyang niki memang betul-betul menghadap Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di dalam sembahyang niki jemaah sekalian sampun terangkum, sampun narak selapuk seorang rukun Islam niki di dalam sembahyang. Mudah-mudahan tiang pelunggung sami nggih tiang masih terus jamaah sekalian masih diman hadir mudah-mudahan istiqomah seorang gawe 5 waktu niki. Enggak ya ajari pusaka ibu-ibu makin bendara wah tak jari, MotoGP, motor balap wah tak jari tahun berbalap. Mau makin lamun dik tuah ngajah bija jari dak negalan sembayang berembi ajaring. Berembi ajarin lamun dik napiaran tekun searan sembahyang niki. Mun enten bae sak benia sembahyang niki ada 1 tahun si batur lain. Gemana musola niki tahu jauh langan ngindang lulus sembahyang sambil njuk tasbih terus hompeh tasbih niki. Niki salah doang. Ada yang memang betul-betul yang pelunggung sami kangen berdait kaca di situ Allah Subhanahu wa taala. Sampai jamaah saat yang muliakan niki yang sampaikan ajari pemuda-pemuda beli baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adin tiang pelunggung sami nabiaran semangat searan gawe ibadah. Mungkin sampai niki bau tiang ngatur insyaallah mudah-mudahan ada waktu untuk tiang pelunggung sami barang tiang umpama ada sama napiaran mau berdait malik tiang sampun kedua kali dah niki lain. Alhamdulillah makin jamaah ibu-ibu sani ini alhamdulillah penuh re. Nggih, lagu arah kurang. Bapak-bapak je kurang. Maklum hujan niki. Nggih. Lamun we niki alhamdulillah bapak-bapak pun niki. Ibu-ibu ya kurang. Maklum musim penyakit. Musim proyek. Jadi ini kembi yang penting tiang pelunggung sami istiqomah searan ibadah niki. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Mudah-mudahan Nabi juga saran tiang sampaikan bau jari pengajah tiang pribadi dan pengingat di jemaah sekalian. Kurang lebihnya tiang mohon maaf. Allahumma fiqh ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.